मस्जिद गुफा हाणे तव्हांखे कराईंदासीं अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलाम जो उहो मिंबर जिते अली अलैहिस्सलाम खे ज़रब लॻी। محمد اللهم صل على محمद। इहा मस्जिद गुफा में उहा जगह जिते अली अलैहिस्सलाम खे ज़रब लॻी। जो महराब رحم الله والديك صلى على محمد وآل محمد. تعال هاي تعال محمد اللهم صل على محمد السلام عليكم سيدي. اللهم صل على محمد। इहा उहो महराब जिते अली अलैहिस्सलाम खे ज़रब लॻी।